अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, नाश्ता कर लिया है। और ये नाश्ता करने के बाद ख्याल आया कि भाई अभी चाय तो बाकी है, तो ये जनाब चाय आ गई है। तो बड़ी खुशी हुई है जब मैंने नाश्ता किया है ना, तो बाद में मैंने कहा नाश्ता कर लिया, मैंने कहा है अभी चाय तो पीनी है। तो फिर बड़ी खुशी हुई, फिर मैंने चाय बनाई और चाय बना के अब ये पहला सिप ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बहुत मज़े की चाय है, यही मज़े ले लो, क्योंकि अभी मैं आपको फिर और कोई परेशानी वाली ख़बरें सुना रहा हूँ, इसलिए ए मज़े पहले ले लो, चाह दे मज़े ले लो। हाँ जी, कल की आप खबरें सुन रहे हैं ना जी, और उसी तरह की खबरें हैं। आज मुतवक्के है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें हैं। कल आपको पता है कि जो इमरान जज थे वो चीफ जस्टिस को पढ़ गए अदालत में ही कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये सीन भी हम वकीलों ने देखा है जी, ये भी कि चीफ जस्टिस के सामने कोई जज, जिसे वो कहते हैं ना पर नहीं मारता, कोई पर नहीं मारता, लेकिन वहाँ जस्टिस मुनीब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपने ये बात गलत की है। सारे टीवी चैनल सारे देख रहे थे और लाइव चल रहा था, और फिर काजी फाइज को कहना पड़ा कि यार ये मैंने लाइटर मूड में कहा है, इसको सीरियस ना ले। देखा, तो आज इमरान खान के वकील ने दलाइल मुकम्मल करने हैं, और जो बज़ाहिर नज़र आ रहे, बज़ाहिर ये 13 जजों का है ना, तो आप इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आप भी आइडिया करें। 13 में से कितने इमरान खान के हक़ में हैं और कितने जब वो इसके इमरान के ख़िलाफ़ है। 8-5 से ये फैसला आएगा, 8-5 से, ठीक है। 5 जज जो है वो कहेंगे नहीं जी सीटें नहीं बन दियाँ, तो 8 कहेंगे बन दिए ने, तो फिर तुसी देख लो साड़ा तुक्का अंदाज़ा पेशन कोई। पहले एक दफ़ा 14 जज थे, मैंने कहा ये एक 13 से आएगा, तो एक 13 से आ गया, तो लोग मैंने कहते यार मलिक साहब आपके पास तो बड़ी खबरें हैं। मैंने कहा यार तुक्के ही होते हैं, खबरें क्या है, अंदाज़ा होता है ना। अब हमें पता है कि जिन जजों ने 3 जजों ने इसको मुअत्तल किया और सीटें उनको वापस करवाई, सियासी जमातों से वापस करवाई, ठीक है, तो अब वो उसके ख़िलाफ़ हैं। फिर उसमें मुनीब है, फिर बड़े जज हैं, नाम नहीं लेते हम। 8-5 के करीब ये फैसला आएगा और ये पीटीआई के हक़ में आएगा, और ज़्यादा इम्कान है कि आज ही आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इधर से कोई वकील किए ही हुए नहीं ना। कल का यही टीवी चैनल कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट की कमज़ोरी की वजह से इमरान की ज़मानतें हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे रोज़ाना ज़मानतें हो रही हैं। इमरान दरख्वास्त देता है 249 की, इमरान बरी, शाह महमूद कुरैशी बरी, फवाद चौधरी बरी, असद उमर बरी, ये आगे से उसको चैलेंज ही नहीं करते। भाई चलो बरी हो गए, तुम चैलेंज तो करो। ना ना ना, इन्होंने कोई ना वकील किया है, ये तो वही अरबी वाला है कि ना वकील ना दलील ना कोई कुछ भी नहीं जनाब, सीधा फैसला, ठीक। तो ये हुकूमत की कमज़ोरी है, वजारत कानून की कमज़ोरी है कि जनाब वो अच्छे वकील नहीं कर रहे हैं इनके मुकाबले में, और जो जो कहे फैसले इमरान खान के हक़ में हो रहे हैं आगे उनकी अपील ही नहीं कर रहे। मुझे बताएं एक केस में, बताएं इमरान खान 17-18 केसों में, अभी जो छोटे केस थे ना उसमें बरी हुआ है, छोटी अदालतों में दरख्वास्त दे के बरी हुआ है जी, केस चलाओ ही नहीं। तो उस किस में उसको उन्होंने चैलेंज किया? नहीं किया सर जी। तभी तो कहता हूँ कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, ते कुछ सानू मरण का शौक भी सी। अब दूसरी इससे भी बड़ी खबर सुन लो, इससे भी बड़ी खबर सुन लो। 3 सीटें इस्लामाबाद की नून लीग की जा रही हैं। आपको पता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन गए हैं, जिसमें 40 के करीब पीटीआई के बंदों ने
پٹیشنیں فائل کی ہیں 40 کے قریب کہ جناب یہ غلط جیتے ہیں، جس میں نواز شریف بھی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، جس میں یہ سارے ہی ہیں۔ تو اب وہ ٹرائیبیونل الیکشن کمیشن نے ٹرائیبیونل بنائے کہ یہ فیصلہ کریں گے۔ تو اسلام آباد والے ٹرائیبیونل کا کیس شروع ہو گیا، جس میں 3 نون لیگ کے جیتے ہوئے ہیں اسلام آباد سے، جس کے مقابلے میں یہ خرم نواز، ڈاکٹر طارق فضل اور عقیل یہ جیتے ہوئے نا، یہ تینوں ڈی سیٹڈ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، کل انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ ہمارا کیس، گورنمنٹ نے درخواست دے دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہمارا کیس اس ٹرائیبیونل سے بدل کے کہیں اور لگایا جائے۔ واہ جی واہ، کیونکہ انہوں نے ایسے 2-4 سخت سوال کر دیے، تو اب یہ حکومتی وزیر کہتے ہیں جی اسی یہ کل کیس ہی نہیں سنانا۔ کیوں نہیں سنانا بھائی؟ یہ تو نہیں نا آپ کے خلاف کوئی جا رہا ہو تو کیس نہیں سنانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 سیٹیں بھی نون لیگ کی جا رہی ہیں، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ بری خبریں آ رہی ہیں نون لیگ کے لیے۔ مریم کے چچا کے ہوتے ہوئے نا آپ کو کوئی مشکل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قدرتی حالات بہتر ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن مریم کے چچا نے ان کو آگے سے ایسے آنکھیں نہیں دکھا سکتا کوئی کام کا۔ میں آپ کو جو کہتا ہوں نا باتیں تجربے کی بنیاد پہ، کہ ابھی عمران اڈیالہ جیل سے فون کرے کہ شباز بھی نہ کہے شبو میں تیرے نال گل بات مذاکرات کرنا چاہنا، تو میں آپ کو کیا کہتا ہوں، ایک باری تو سب تا صحیح جتی پاواں تا کافر آکی۔ اس نے دوڑ کے جانا ہے اڈیالہ جیل اور کہنا عمران کیا کہتے ہو بتاؤ۔ یہ اس طرح کے مزاج کا ہے، باقی اللہ ہی جانے کون بچ، تھوڑی مرضی ہے، جو مرضی کرو۔ تو یہ 3 سیٹیں جا رہی ہیں۔ حکومتی مسلم لیگ نون کے تینوں امیدواروں نے، تینوں ایم این ایز نے کٹھی درخواست دی ہے کہ ہمارا ٹرائیبیونل تبدیل کرو۔ آگے حالات خراب آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی محفوظ ہے، صرف سندھ میں کسی نے درخواست نہیں دی۔ اور آگے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ نون لیگ کی اگر یہ 30-40 سیٹیں اگر نکل جاتی ہیں تو پیچھے پھر رہ کی جاندہ ہے، پیچھے تو گوگا ہی رہ جاندہ ہے نا، گوگا کہتے پیچھے کی رہ گیا، گوگا۔ گوگی پتہ کیا ہوتا ہے؟ روٹی کو گوگی کہتے ہیں اور گوگا روٹے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جناب 3 سیٹیں جا رہی ہیں۔ اور صبح خبر آئی ہے عمران خان کا وہ دفتر جو سیل کیا گیا تھا، وہ جسٹس رفعت سمن نے کہا ہے فوراً ڈی سیل کرو، کھولو دفتر عمران خان کا۔ آپ کو جرت کیسے ہوئی ہے کہ جناب آپ نے دفتر بند کر دی ہے؟ تو یہ بھی ایک عمران خان کے حق میں صبح فیصلہ آ گیا۔ سارے عمران خان دی ستیں خیراں ہو رہی ہیں۔ آخر میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاتا ہوں۔ اندر کی بات یہ ہے کہ ڈیل ہوئی ہے عمران خان سے کہ جناب تم کو جیل سے باہر نکالتے ہیں، اور پھر تم کو جیل سے باہر نکالنے کے بعد پاکستان سے باہر نکالیں گے۔ آپ کو دبئی یا سعودیہ میں سے جو ملک پسند ہے نا، ادھر آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ بھی آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا، ٹرک بھی ہو سکتے ہیں، ڈیل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈیل ہمارے تک ادھر ادھر سے افواہوں سے پھیل رہی ہے کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ جناب تسی جاؤ دبئی یا سعودیہ جاؤ، ایتھوں جیل چو باہر نکلو تاکہ پاکستان وچ امن ہوئے، لیکن نہیں، حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ 40 کیس جو میں نے بتایا نا، ان کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس کا سارا نقصان مسلم لیگ نون کو ہونا ہے، کوئی متاثر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جہاں جیتی ہے، انہوں نے تو چیلنج ہی نہیں کیا، نہ کرنا ہے، نہ چچا دے کول کوئی پیسے نے، بیچارے کول مسکین ہے، وکیل نہیں کر سکتا، ہم رضاکار ہیں، ہمیں نہیں کر سکتا، تو وہ اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ سر جی وہ کہتے ہیں جی آپ ہاتھی کو یا گھوڑے کو پانی کے پاس تالاب تک لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو پانی پینے پہ مجبور نہیں کر سکتے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہی حالات ہیں۔
नरम हुकूमत है जो 15 रुपए अपनी नहीं कर सकी वजारत उसमें ऐलान करने के बावजूद 15 रुपए का वजीर आजम है, 15 रुपए का। ऐसे में जब ज़्यादा इधर तवज्जो देता हूँ तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि नहीं यार गुस्सा नहीं करना, सुबह सुबह गुस्सा नहीं करना। लेकिन ये 15 रुपए का वजीर आजम है, 15 रुपए का। इतना नहीं, पहले इसको जरदारी ने कहा था वो कोई कॉमन इंटरेस्ट की कौंसल थी, उसे जी फलाना बंदा ना होवे, इसने सुबह बदल दिया। लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, देग में से इतने से चावल चखने के बाद पता चल जाता है कि ये नमकीन देग है या ये मिठी है। तो ए जनाब नमकीन जड़ी देग है ना, ए मिठी नहीं हैगी। शहबाज ने उसी वक्त मान लिया। फिर जरदारी ने कहा जी कि हम हुकूमत में नहीं आएंगे। और काल की पट्टी क्या चल रही है, 3 वजारतें मांग, 7 कुल वजीर हैं इनके, 3 मांग रहे हैं और नून लीग कह रही है यार 2 ले लो। पंजाब में भी हुकूमत दे रहे हैं इस डर से कि कल हुकूमत नाकाम हो गई तो साढ़े सारा कंधे ते बोझ ना आवे कि जनाब है नून लीग दी हुकूमत सी। अफसोस है, अफसोस। जरदारी ने पहले कहा जी मैं हुकूमत में शामिल नहीं होता, मुझे आईनी ओहदे दे दो, सेनेट का चेयरमैन दे दो, सदर दे दो, ये दे दो, वो सारे गवर्नर दे दो, सारे लेके अब हुकूमत मरकज़ में भी ले रहे हैं। ये देना चाह रहा है शहबाज शरीफ, देना चाह रहा है। मरियम नवाज साहबा आप तो कम से कम तगड़ी हो जाएं। पंजाब में कोई किसी का हिस्सा नहीं है, सारी जिम्मेदारी आपकी है। तरक्की करे या जो मर्जी करे आपकी जिम्मेदारी है। सर जी हमें डरपोक वजीर आजम नहीं चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूं। बस मैं वीडियो ख़त्म करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं उधर मेरा जहन जा रहा है, तो वो सारी बातें जो है ना मरियम के चचा के ख़िलाफ़ हो जाएंगी अब तक की कार्रवाई के मुताबिक। 15 रुपए की हैसियत नहीं है इस वजीर आजम की। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।